अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इनसाइड विद अनीक नाजी। कल शब ज़राए के हवाले से एक ख़बर आई कि पेट्रोल की कीमतों में बहुत भारी कमी होने लगी है, 15 रुपये के करीब। ये खबर पाकिस्तान के तमाम मीडिया हाउसेस ने चलाई, हमने भी चलाई। उसके बाद ये खबर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियल जो सोशल मीडिया पेजेस हैं वहाँ पे भी जारी कर दी गई। अब जब ये खबर हर जगह फैल गई तो उसके बाद जब नोटिफिकेशन आया तो मालूम हुआ कि नहीं, वो कमी तो हुई है लेकिन 15 रुपये नहीं, वो 5 रुपये से कुछ कम यानी पर लीटर कमी हुई है। अब अगर आप गौर करें तो पेट्रोल की कीमत में तो कमी आई है, बाहर बाजार में भी हमें महंगाई कम होती दिखाई दे रही है, एलपीजी भी सस्ती हुई है, सब्जियां वाकई चीज़ें सस्ती हुई हैं। लेकिन जैसा डॉक्टर फ़ारूक सलीम ने बिल्कुल दुरुस्त पॉइंट आउट किया कि वो महंगाई जो रियल वर्ल्ड में हकीकत की दुनिया में कम हो रही है, परसेप्शन में कहीं कम नहीं हो रही। यानी गवर्नमेंट जो है वो जो भी कर रही है चीज़ों को यानी मैनेज करने के लिए, महंगाई कम करने के लिए, इन्फ्लेशन कम करने के लिए, वो लोगों को उस तरह से उसको यानी सियासी फ़ायदा उसका नहीं उठा पा रही। अब यही उसकी बेहतरीन मिसाल कल की है कि कीमत कम हुई है लेकिन क्रेडिबिलिटी बजाय बेहतर होती वो मजीद गिर गई, क्योंकि इससे बहुत जो मसाइल ज़ाहिर हो रहे हैं वो दूसरे हैं। बात यह है कि ये जो टीम काम कर रही है, इस टीम की आपस की कोऑर्डिनेशन क्या है, इस टीम की आपस की कम्युनिकेशन क्या है। वज़ीर आज़म एक 15 रुपए का इजाफा अनाउंस कर देता है विदाउट रियलाइजिंग कि फाइनेंस मिनिस्ट्री उसको ये अलाउ नहीं करेगी, और फाइनेंस मिनिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर को अलाउ करने वाली होती कौन है? इंचार्ज वज़ीर आज़म है। जिस चीज को पार्लिमानी जमहूरियत कहते हैं वहां चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आज़म होता है। हमने जो मर्जी खेल बना रखा है वो हम जाने, दुनिया को इससे कोई गरज नहीं है। दुनिया के पास पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जब प्राइम मिनिस्टर जाएगा तो वो यही समझेंगे ना कि ये इंचार्ज, अगर वो सरमायाकारी करनी है, आपने अल्योर करना है दुनिया में बाहर किसी को कि आइए सरमायाकारी कीजिए। अब चीन जा रहे हैं, चाइना, वज़ीर आज़म। तो अब आप मुझे बताइए कि ऐसे वज़ीर आज़म यानी अब ये हुआ वह पीछे, तो अब आप किसी से जाके जब बात करेंगे तो आपकी किस वादे पर कौन यानी कैसे एतबार करेगा, उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। या वो आपसे ये कहेगा कि आप वज़ीर आज़म अगर मुझसे ये कमिटमेंट कर रहा है तो वज़ीर आज़म को ये जवाब दे सकते हैं वो कि आप ज़रा पहले पूछ लें, क्योंकि आपके यहाँ के तरीक़ा कार में वज़ीर आज़म भी फाइनल अथॉरिटी नहीं होता। अपने वज़ीर ख़जाना से पूछ लीजिए कि आप ये बात करने के काबिल भी हैं या नहीं। तो इसके साथ कौन सी स्टेबिलिटी। अच्छा, दूसरी जो चीज़ हम देख रहे हैं वो हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज देखी मुस्लिम लीग नून के पार्टी लीडर्स की। वज़ीर पेट्रोलियम आए मुसद्दक मलिक साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो बिल्कुल ऐसा दिखाई दिया कि वो एक बेबसी में जैसे कोई अपील कर रहा होता है कि पीटीआई से कि आप हमसे बात क्यों नहीं कर रहे। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि देखिए हमने तो जेल में भी उनको ये सहूलियात दे दी, बावर्ची भी दे दिया, एक्सरसाइज मशीन भी दे दी, और वो हमसे देखिए बात नहीं कर रहे। कितनी बड़ी जाती है। क्यों? उन्हें कौन सा वो खतरा है दिखाई दे रहा है मुसद्दक मलिक साहब को कि वो पहले से पोजीशन क्लियर कर रहे हैं कि अब जो होने जा रहा है उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमने सारी कोशिशें कर ली थी। ये हैं वो सवालात, मौज़ूआत। और पीटीआई की ज़ाहिर है एक और पोजीशन, उनका लेटर आज फिर से जारी हो गया, उमर अयूब ने जारी किया है, जिसमें उस वीडियो के बारे में जो बहुत कंट्रोवर्शियल है, ना सिर्फ ये कि उसकी ओनरशिप ली गई है, बल्कि पीटीआई के जितने वकील कह रहे थे कि इमरान खान अपना अकाउंट खुद ऑपरेट नहीं करते, वो सारी गलतफहमियाँ उड़ा दी। उन्होंने कहा बिल्कुल वो करते हैं, और इमरान खान ने शाबाश दी उस आदमी को अमेरिका में बैठ के जो उनका अकाउंट ऑपरेट करता है। कौन सा? ट्विटर का फॉर्मर, जिसको अब एक्स कहते हैं। ये हमारे साथ ये मौज़ूआत हैं। इन मौज़ूआत पे हम आज सवाल उठाएंगे, बात करेंगे और देखेंगे कि ये मामला कहाँ जा रहा है। हमारे साथ पीटीआई के दोस्त हैं, रहनुमा स्टूडियो में मौजूद हैं, जमशेद चीमा साहब, इनको वेलकम करते हैं। हमें लंदन से ज्वाइन किया है बहुत सीनियर सहाफ़ी जनाब सकलैन इमाम साहब ने, इनका हम वेलकम करते हैं। बहुत इन्होंने हमें यानी वक्त दिया, मेहरबानी की। और कमरुल इस्लाम साहब, PMLN से इनका ताल्लुक़ है, मैंने है पिंडी से ही, हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और गुफ्तगू का आगाज़ मेरा ख्याल है कि हम करते हैं सकलैन इमाम साहब से, क्योंकि सबसे दूर लंदन वो बैठे हैं। तो सकलैन इमाम साहब, पहले तो आप ये बताइए कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी, आप ख़ुद पाकिस्तानी तारीख़ और सियासत के बड़े संजीदा तालिब इल्म हैं, जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है इसके बारे में आप क्या तबसरा करेंगे? ये जो अभी हाल ही में तेल की कीमतों के साथ हुआ, इस पर क्या तबसरा करेंगे? आप कैसे देख रहे हैं तमाम चीज़ों को? शुक्रिया अनीक। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये कोई नया नहीं है हमारे यहाँ, क्योंकि पाकिस्तान के अगर आप मुआशी और इक़्तिसादी पॉलिसी देखें तो जिस तरह के हालात है, जिस तरह का हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, कर्ज़ों की अदायगी के लिए पैसे नहीं हैं, आपका कोई 80% से ज़ायद जो रेवेन्यू जनरेट होता है, यानी जो आप टैक्स कलेक्ट करते हैं, वो कर्ज़ों की अदायगी में जा रहा है।
تو آپ باقی جو بجٹس ہیں ملک کے، یعنی جس میں آپ فوج کا بجٹ کر لیں اور ایڈمنسٹریشن کا خرچے کر لیں اور ترقیاتی جو ہیں، یہ آپ سارے قرضوں پہ چلا رہے ہیں. تو ایسی حالت میں آپ کے پاس اختیار کم ہوتے ہیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کو کہاں سے پیسے مل رہے ہیں یا مل سکتے ہیں. تو اور ان جہاں سے پیسے مل سکتے ہیں آپ کو ان کی ڈکٹیشن ماننی پڑتی ہے، ورنہ آپ کو وہ پیسے نہیں دیں گے. اچھا، ایک تو ڈکٹیشن وہ ہوتی ہے جو سامراجی طریقے سے ہوتی ہے کہ کوئی بھی آپ کا ملک جو آپ کا مالک بنا بیٹھا، آپ کو کولونائز کیا ہوا ہے، وہ آپ کو مشورے دے رہا ہوتا ہے اور ڈکٹیشن دے رہا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ آپ کی جو معاشی ضروریات ہیں، یعنی کوئی بھی اکانومسٹ ہے، اگر جس طرح بھی آپ فرما رہے تھے کہ پرائم منسٹر چیف ایگزیکٹو ہیں اور فائنانس منسٹر کون ہوتے ہیں ان کو نہ کرنے والے، تو فائنانس منسٹر کو بھی اختیارات جو ہے نہ کرنے کے وہ پرائم منسٹر ہی نے دیے ہوئے ہیں. اگر فائنانس منسٹر یا فائنانس منسٹری آپ کے کسی بل کو روک دیتی ہے تو ایک فریم آف ریفرنس بنا ہوا ہوتا ہے کہ جی اتنے پیسے ہمیں آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ میں الاؤڈ ہیں یا اتنے ہم کر سکتے ہیں، اس کے بعد ہمارے پاس پیسے نہیں رہیں گے. تو وہ ظاہر ہے پھر وہ اس سے آگے وہ پرائم منسٹر کو خود اپنے ہی بنائے ہوئے اصولوں کے تحت چلنا پڑتا ہے. اور فائنانس منسٹر کوئی الگ سے چیز نہیں ہوتا، وہ چیف منسٹر یا اگر صوبے میں ہیں اور اگر مرکز میں تو پرائم منسٹر جو ہے اس کے بنائے ہوئے فریم آف ریفرنس کے تحت ہی وہ ساری رکاوٹیں ڈالتا ہے یا منع کر دیتا ہے کہ اتنے پیسے. بالکل درست ہے، بالکل درست ہے، لیکن آپس میں کمیونیکیشن تو ہونی چاہیے نا. ہو سکتا ہے کمیونیکیشن ہوئی ہو، لیکن ہمارے ایک وہ بھی ہوتا ہے کہ اچھا اعلان میں کر دوں، برا اعلان آپ کریں. نہیں یہ تو فائدہ ہی نہیں ہے نا جی، یہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گیا. اگر یہ نہ ہوتا 15 روپے کا اعلان تو جو کمی ہوئی تھی اس کا سب ویلکم کرتے. یہ تو تنقید ہو ہی اس بات پہ رہی ہے کہ یہ جھک مارنے کی ضرورت کیا تھی 15 روپے کا اعلان کرنے کی. دیکھیے، آپ نے لفظ بڑا اچھا استعمال کیا، جھک مارنے کی. ہمیں اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہمارے ایسی ہو رہی جن کی ضرورت نہیں ہے. مثال میں آپ نے کچھ سختیاں کی بھی کریں، اس کو آپ غلط طریقے سے اس کا جواز کیوں دے رہے ہیں؟ اگر آپ نے ٹیکس لگانے ہیں، قیمتیں بڑھانی ہیں، بڑھائیں، بلکہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ اکانومی کی یہ حالت ہے. اوور دا ڈیکیڈز، یہ کوئی ایک حکومت کی غلطی، دو حکومتوں کی غلطی نہیں، یہ پوری ڈیکیڈز ہیں آپ کی غلطی. جی میں جس کے نتیجے میں میں راجہ صاحب کو انکلوڈ کرنا چاہوں گا، لیکن ثقلین امام صاحب میں آپ سے گزارش کروں کہ پہلے آپ کا فریم بالکل ٹھیک تھا، بالکل ٹھیک بیٹھے ہوئے تھے. میرا خیال ہے ہمارے کسی انجینئر صاحب نے آپ کو غلط بٹھا دیا ہے. اب آپ کا یعنی ذرا تھوڑا ٹھیک کر لیجئے اس کو، اتنی دیر میں راجہ صاحب سے بات کرتا ہوں. جی راجہ صاحب فرمائیے گا، یہ کیا آپ کی حکومت میں ہو رہا ہے نوٹیفیکیشن کا آنا، اور پھر اس کے بعد ہم نے پریس کانفرنس دیکھی جس میں آپ یعنی اس کوشش میں دکھائی دی ہے کہ پی ٹی آئی والے سے تو ہم بات کرنا چاہتے ہیں، وہ تیار نہیں ہوتے بات کرنے کے لیے. ایسی بھی کیا بے بسی؟ دیکھیں، مثبت بات یہ ہے اس سارے عمل میں کہ پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمتیں پچھلے فورٹ نائٹ میں بھی کم ہوئیں، پھر اس فورٹ نائٹ میں مزید کم ہوئیں. گیس کی قیمتیں یعنی آلموسٹ 40%، یعنی 270-80 روپے سے 180 پہ آئیں. جو اس وقت لوگوں کا فیول کا جو ایشو ہے بنیادی طور پر وہ کمی آئی. باقی ہر طرف مارکیٹ میں یہ بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ اس کے جو ڈیزائرڈ پولیٹیکل ریزلٹس ہیں وہ اچیو نہیں ہو پائے. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو کچھ بلبلے بنے ہوئے ہیں، کچھ ایسی ہائپس کریٹ ہوئی ہیں دیگر کہ جس میں یہ سب مرج ہو گئیں. وہ چیزیں جو حقیقی عوامی فلاح کی چیزیں، وہ چیزیں جو آج سے 6 ماہ پہلے شاید ناممکن لگ رہی تھیں کہ یہ حالات، چاہے وہ سٹاک ایکسچینج کا یہ رورنگ تھی، چاہے وہ فورن ایکسچینج کی جو فورن کرنسی کے ریٹس کی سٹیبلائزیشن تھی، چاہے پرائسز کی کجا یہ کہ آپ 38 اور 37-38% جو ہائک تھی، یعنی جو اس کا گریڈینٹ تھا انکریز کا ریٹ، وہ کم ہو کے 12-15% پہ آیا. قیمتوں کا جو وہ بڑھنے کی جو تھا تناسب وہ کم ہوا، بلکہ ایکچول پرائسز کم ہوئی چیزوں کی. تو یہ مثبت چیزیں. منفی اس میں یہ ہو گئی، اور یہ پاکستان کے جو سیٹ اپ ہے، جو میرا مطلب کوئی اسٹیبلشمنٹ لفظ سے وہ والی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، میں جو جنرل ہمارا جو دفتری ریڈ ٹیپزم کا سسٹم ہے، جو بابو کا نظام ہے، جو سمریز جس طریقے سے موو ہوتی ہیں،
اور جس طریقے سے اکثر یہ کلچر بن گیا ہے کہ جب وہ اسے انیشیٹنگ آفیسر جو ہوتا ہے وہ کرتا ہے اور اس کے بعد پھر سبسیکوینٹلی سارے جو اس کے درمیان میں کریکٹرز ہوتے ہیں، میں نے خود مینجمنٹ میں بڑا وسیع ٹائم گزرا ہے میرا، جی وہ تو سرکار گزرا ہے، میں میرا بھی اور سوال یہ نہیں تھا، پھر سیاست میں بھی۔ تو میں جو گزارش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ایک لیپس تھا، یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کہیں پہ کلیریکلی جو پریزنٹ کیا گیا اس کی وہ مسٹیک تھی۔ میرا خیال ہے یہ وہ نہیں تھی جو بات کہ کہیں پہ ڈیفائنس نہیں ہوئی، کہیں پہ فائنانس منسٹر کی ڈیفائنس نہیں ہوئی۔ کیبنٹ جیسے ابھی سکلین صاحب فرما رہے تھے کہ یہ تو کولیکٹیولی کیبنٹ مینز دا گورنمنٹ، تو کیبنٹ کے ڈیسیشنز ہوتے ہیں، فورن منسٹر اپنا فائنانس منسٹر کی بھی اپنی پوزیشن ہے، اور آبویسلی جو پرائم منسٹر ہیں وہ کیپٹن ہیں۔ تو یہ اس قسم کے لطیفے کئی دفعہ سامنے آ جاتے ہیں کہیں نہ کہیں۔ چلیے تو بنیادی طور پہ یہ بالکل جو حقائق ہیں یہ کہیں پہ اس کی غلطی ہوئی، کہیں پہ لیپس ہوا، کہیں پہ مس کمیونیکیشن ہوئی، جس کی وجہ سے ایک بہت اچھی جو انٹینشن تھی، ایک بہت اچھا عمل تھا جس کا لوگوں نے ادروائز شاید زیادہ ابھی بھی ویلکم کیا، لیکن شاید اس طرح شدت سے کرتے، لیکن وہ جو رات کچھ گھنٹے تھے اس میں ایکسپیکٹیشن زیادہ بلڈ ہوئی اور پھر کم ہوئی۔ تو اس میں آپ کسی کہیں پہ بھی ظاہر ہے اسی مشین کے اندر یہ غلطی ہوئی، لیکن کسی پرسن کو یا کسی منسٹر کو یا پرائم منسٹر کو میرا خیال ہے مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ چلیے چیمہ صاحب، آپ کو تو گفٹ مل گیا پی ٹی آئی کو، میں ان سے تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا تو یہی کہہ رہے تھے کہ ہم تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ جی آپ کیا کہیں گے جی اس سارے ساگا پہ؟ دیکھیں اس میں سب سے جو اہم بات ہے وہ تو یہ ہے کہ جو راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ چیزیں سستی ہو رہی ہیں۔ پاکستان کی ہسٹری میں 25% یا اس سے زیادہ ایک بار مہنگائی ہوئی ہے 1973 میں۔ 1973 میں جب ساری انڈسٹری جو ہے وہ کمیائی گئی اور ساتھ ہی 73 کا سب سے بڑا سیلاب آیا، اور اسی وقت ایک جنگ سے بھی ہم باہر نکلے تھے، تو پاکستان کی سپلائی ساری جو ہے وہ آپ کہہ لیں خراب ہو گئی، سپلائی چین ٹوٹ گئی، اور ڈپو میں آٹا اور چینی لوگ لائنوں میں کھڑے ہو کے لیتے تھے۔ اس وقت ایک ٹائم تھا کہ جب ایک سال مہنگائی 25% ہوئی، اگلے سال وہ بھی 21% ہو گئی۔ پاکستان میں جو 2 سال مہنگائی ہوئی ہے یہ پچھلے سال کو 29.8% تھی اور اس سال 29.7 تھی شاید، اس سال کو 25.8% ہے۔ ان دونوں کو اگر کمپاؤنڈنگ اس کی کریں گے تو بنتی ہے 62%۔ 62% قیمتیں 2 سال میں بڑھی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جو آپ کی انکم بڑھنی تھی وہ پچھلے سال کم ہوئی 0.8%، اور اس سال 1.8% بڑھ رہی ہے۔ سو اس کا مطلب ہے آپ کی انکم 1% بڑھی ہے 2 سالوں میں اور قیمتیں 62% بڑھی ہیں۔ اور اس میں اگر دیکھیں تو کھانے پینے کی چیزیں اور آپ کی ٹرانسپورٹ، وہ آپ کی موٹر سائیکل ہو یا کار ہو یا کرایہ ہو ویگن کا، وہ جو آپ کہہ لیں یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ تقریباً دوگنی قیمت پہ چلی گئی ہیں۔ مطلب پلاٹ لوگوں کے سستے ہوئے ہیں، وہ بھی اس میں مہنگائی میں شامل ہوتے ہیں، وہ سستے ہوئے ہیں، مکان سستے ہوئے ہیں، باقی کوئی چیزیں ایسی جب انکم کم ہو گئی ہے، پرچیزر کم ہو گئے، سستی ہوئی ہیں، تو اس کے باوجود آپ کہہ لیں کہ جو ڈے ٹو ڈے چیزیں ہیں وہ تقریباً دگنی ہو گئی۔ اب دگنی چیزیں ہو کے وہاں پہ پرائم منسٹر اور اس کی پوری کیبنٹ اور ایک پارٹی خوشخبری سنائے میڈیا پہ بھی، سوشل میڈیا پہ بھی، اپنے آفیشیل اکاؤنٹس پہ بھی کہ اتنے % 15 روپے تیل کم ہو رہا ہے، اور پھر بعد میں پتہ لگے کہ 5 روپے کم ہوا ہے، 4.5 روپے کم ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم کے لطیفے بنائے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ 47 کی پیداوار ہو، آپ 45 والے نہیں ہو، ہماری مرضی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کیا سلوک کریں۔ اور کہیں نہ کہیں روزانہ کی بنیاد پہ یا ویکلی بنیاد پہ انہیں اوقات دکھائی جا رہی ہے کہ آپ کی اوقات یہ ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں یہ لطیفے سے زیادہ ایک صدمے کی بات ہے، ایک بحران کی بات ہے، یا ایک سانحہ کہہ لیں کہ ایک جمہوری ملک میں جس کا وزیر اعظم جو ہے وہ فگر ہیڈ ہے، اگر وہ صحیح ہو، اگر وہ جائز ہو تو فگر ہیڈ ہے، اس کے ہوتے اسی کی کیبنٹ کا ایک بندہ، وہ وزیر داخلہ ہو یا وزیر خزانہ ہو، وہ دونوں اس کے کہنے پہ نہ سپائی لگانے کو تیار ہیں، نہ 2 روپے قیمت کم کرنے کو تیار ہیں۔ سو اسے روزانہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ یاد رکھو آپ 47 والے ہو۔ تھوڑی دیر بھولتا ہے تو کمشنر راولپنڈی آ جاتا ہے، وہ آگے بتاتا ہے کہ جی یہ کون ہے، وہ تھوڑی دیر پھر بھولنے لگتے ہیں، تو اتنی دیر میں راجہ حنیف کو کیا نام ہے غصہ آتا ہے، کیا نام ہے حنیف عباسی کو، تو پھر وہاں کاکڑ صاحب آ جاتے ہیں کہ آپ کو بھی یاد نہیں کہ آپ ہیں کون۔
सो मैं समझता हूँ कि ये कीमतों का मामला नहीं है, वैसे कीमतें बड़ी छोटी बात है, 62% बढ़ा चुके हैं और भी बढ़ा लेंगे, कोई नहीं, पाकिस्तान के अवाम तय कर चुके हैं इनके बारे में कि इनके साथ क्या करना है। इशू जो है वो ये है कि एक वज़ीर आज़म के ओहदे की रोज़ाना बेतौकीरी हो रही है, एक पॉलिटिकल पार्टी की या जमहूरियत की या पार्लियामेंट की बेतौकीरी हो रही है, आइन और कानून की बेतौकीरी हो रही है। हमें जो दुख है, वज़ीर आज़म के पीछे खड़ी हो जाए ना, आपका तो मामला सिविलियन बालादस्ती को लाना है ना, वज़ीर आज़म के पीछे खड़े हो जाए, सपोर्ट दे दें, कहें कि हम खड़े हैं तुम्हारे पीछे। यकीनन हम खड़े हो जाएं अगर वज़ीर आज़म हमें बता दें कि मेरे ये वोट थे और ये मेरी अक्सरियत ही है। इवन मैं या मेरा बड़ा भाई या मेरी भतीजी जो वज़ीर आला है, हम अपनी अपनी सीटें जीते हैं। ये सुबह फॉर्म 45 लेके आ जाएं, ये तीनों बंदे, ये 3 बड़े लोग हैं ना जी, 3 बंदे जो हैं ये आगे खड़े होकर बता दें, काउंटिंग करके, जमा तफरी का मामला है, यहाँ आपका पंजाब असम्बली के सामने खड़े हो जाएं, मार रोड पर खड़े हो जाएं, लिबर्टी में खड़े हो जाएं, किसी जगह बंदों को इकट्ठा करके बता दें कि जी ये मेरे 45 हैं, इसके हिसाब से हम जीते हुए हैं। ये जीते हुए साबित कर दे, शहबाज शरीफ साबित कर दे मैं जीता हुआ हूँ, या नवाज शरीफ कर दे, या मरियम बीबी साबित करे कि मैं जीती हुई हूँ, तो हम इनके पीछे खड़े रहते हैं। अगर ये नहीं है तो गारिसा से जाएं, क्यों बैठे हो यहाँ पे? ये अजनबी हैं, जमहूरियत में, पार्लियामेंट में और वज़ीर आज़म हाउस में ये लोग अजनबी हैं। इनको जितनी देर अजनबी लोग वहाँ बैठेंगे, अजनबियों की वहाँ बेइज्जती होगी, इनकी इज्जत और तौकीर इनको नहीं मिलेगी। ये जी अब राजा साहब से पूछते हैं कि क्या इनका इरादा है, लेकिन वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का, उसके बाद यहीं आपसे मुलाकात होती है इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। जी सकलान इमाम साहब, आपसे सवाल करूंगा कि आजकल ये जो इस वक्त ये 1971 का जो सानेहा है ढाका फॉल, उसका मौजूदा सूरत हाल से जोड़ना, फिर उस वीडियो पे इंसिस्ट करना, फिर आरिफ अलवी का आज आके कहना कि क्या हर्ज है, पढ़ानी चाहिए रिपोर्ट। अच्छा रिपोर्ट तो ये आपको पता मुशर्रफ के ज़माने में छप चुकी थी, इंडिया टुडे ने छापी थी, यहाँ भी छप चुकी है, अवेलेबल है, बट आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, तो सर हमारी रहनुमाई कीजिए कि ये हालात क्या वाकई मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, क्या इसमें यानी क्या रेलेवेंस है इसकी? 1971 के जो वाक़या था वो पाकिस्तान की तारीख का एक तारीख और स्याह बाब है। हमें इसको छुपाना नहीं चाहिए। पाकिस्तान की बहुत बड़ा सरेंडर हुआ था, यानी तारीख़ इस्लाम का सबसे बड़ा हथियार डालने का वाक़या जो है वो ढाका में हुआ था, जिसमें पाकिस्तानी फौज के जनरल ने दस्तखत किए थे कि इंडिया की फौज के जनरल के सामने, जनरल अजीत सिंह अरोड़ा के पास, अरोड़ा साहब ने वो पाकिस्तानी फौज के जनरल का पिस्टल जो हथियार डालते वक्त अलार्म के तौर पे अपने पास रखा था, वो तोहफा उनके पास मौजूद है जी। तो हमें ये अगर कोई आपको याद दिलाए कि तारीख में ये वाक़या हुआ है तो उसको जुर्म कभी भी नहीं समझना चाहिए। तारीख का एक वाक़या है। अगर जंग उहद में मुसलमान शहीद हुए थे और बहुत से कुछ सहाबा जो थे वो पहाड़ को छोड़कर कहीं और निकल गए थे, तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि ये वाक़या हुआ ही नहीं था। तो ये तारीख के वाक़या था, इनसे सीखने की ज़रूरत है, ना कि इनके याद दिलाने वाले को कोई सज़ा दी जाए। ये बहुत बदतरीन वाक़या था और जस्टिस हमीद रहमान कमीशन में जो सारी बातें बयान की गई हैं ये कई मरतबा आ चुकी हुई है, बल्कि मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि इसके कुछ सफ़े मुशाहिद हुसैन साहब ने एक इंडियन जर्नलिस्ट को भी दिए थे और उन्होंने शाये किए थे। फिर मुशर्रफ के दौर में इसको यानी अनऑफिशियली डी क्लासीफाई भी किया गया था, ऑफिशियली डी क्लासीफाई नहीं किया गया था लेकिन अनऑफिशियली किया गया था। तो इसलिए बल्कि इसको तो उसूली तौर पर ऑफिशियली डी क्लासीफाई हो जाना चाहिए इस डॉक्यूमेंट को। इससे भी और इलावा जो बहुत सारे वाक़यात हैं उनको डी क्लासीफाई होना चाहिए। ये तारीख की जो तारीख की बात है जी, ये हमें सीखना चाहिए इससे। अच्छा। अब मशरक़ी पाकिस्तान के आज की जो रेलेवेंस है ये सिर्फ यही नहीं है कि आपने वहाँ पे हथियार डाले थे, इसके अलावा बहुत सारे वाक़यात हैं, सियासी वाक़यात हमें समझने की ज़रूरत है। मैं सिर्फ ये नहीं समझता कि जो मशरक़ी पाकिस्तान में हुआ था वो रिपीट हो सकता है, हो सकता है ये रिपीट कभी ना हो, क्योंकि 2 बड़े बुनियादी फ़र्क हैं 1971 से लेकर और अब तक के वाक़यात में कि 1971 के वक्त जो 2 बुनियादी चीज़ें थी जो आज नहीं हैं, वो ये कि एक जियोग्राफिकल डिस्टेंस था, 1000 मील के फासले पर मशरक़ी पाकिस्तान था मगरबी पाकिस्तान से। सो मगरबी पाकिस्तान से कोई कुमक नहीं भेजी जा सकती थी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर मशरक़ी पाकिस्तान जैसे हालात किसी भी सूबे में होते हैं तो इस वक्त रियासत के पास या फौज के पास इतनी सलाहियत और ताकत है कि उसको कुचल सकती है। क्योंकि अगर आपको याद हो कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा जो कि पहले सूबा सरहद कहलाता था, उसमें 1948 और 49 में काफ़ी वहाँ के पश्तूनों ने आज़ादी या पख्तूनिस्तान की बातें की थी, या यूँ कह लें कि अपने हकूक़ की बात की थी। मैं उसको आज़ादी की या अलहदगी की बात नहीं कहता, उन्होंने अपने हकूक़ मांगे थे और उस वक्त पाकिस्तान में एक सियासी बहरान था। तो उस वक्त पाकिस्तान की जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी थी उन्होंने 600 पश्तूनों को
गोलियां मारकर हलाक किया था। तो ये कुचलने की ताकत तो है पाकिस्तानी रियासत में, और ईस्ट पाकिस्तान में भी ये कुचल सकते थे। सिर्फ एक बहुत बड़ा फर्क हो जो तारीख में नहीं पढ़ते हैं, जिसका जिक्र बहुत कम होता है, वो मेरी जाती ये राय है और ये मेरी अपनी तहकीक है। इस पर कभी मौका मिला मैं इस पर लिखूंगा, लिख नहीं पाता लेकिन मैं पढ़ लेता हूँ चीज़ों को और पढ़ के जहन में रख लेता हूँ। जो सबसे बड़ी वजह है ईस्ट पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने की, वो फौज, सियासी बहरान, गद्दारियाँ, बगावतें, हिमाकतें, गलतियाँ अपनी जगह पर, वो हम आज भी कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त जो सबसे बड़ा सबब था ईस्ट पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने का, वो खुदा ताला की ज़ात थी। और वो किस तरह कि साइक्लोन भोला आया था उस वक्त, और साइक्लोन भोला अगर ना आता, जो कि नवंबर में आया था, अगर वो साइक्लोन भोला ना आता तो शायद मशरक़ी पाकिस्तान में इतनी बड़ी हलाकतों की तादाद ना होती। मुख्तलिफ अंदाजे जो लगाए जाते हैं उनमें 4 लाख लोगों से लेके 10 लाख लोगों की हलाकतें बताई जाती उस भोला तूफान की वजह से जो मशरक़ी पाकिस्तान में हुआ था। इतना हुआ था कि वहाँ पे ये पता ही नहीं था कि इंडिया का हिस्सा है, ये पाकिस्तान का हिस्सा है। तो उसी वाक़े के दौरान जो वहाँ पे एक NGO काम कर रही थी, उसने एक अपनी तंजीम बनाई थी और वो नाम ये था मेडिसिन sans फ्रंटियर, जो आज आप जानते हैं कि डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो ये वो डॉक्टर्स थे जिन्होंने उस मशरक़ी पाकिस्तान के साइक्लोन भोला के वाक़े के बाद ये विदाउट बॉर्डर्स एक यानी तंजीम बनाई थी इमदाद की। तो ये सारे वाक़यात हमें सामने रखना चाहिए। हमें ये, मैं नहीं समझता कि फौज की गलतियों से पाकिस्तान टूटेगा। पाकिस्तान अगर खुदा न खासा टूटा तो किसी और वजह से टूटेगा, और वो उनमें फिर बैरूनी ताकतों का बहुत बड़ा किरदार होगा, और वो हमारे हमसाए नहीं हैं। ये कोई बड़ी सतह की कोई बात होगी तो होगी, वरना पाकिस्तान का हमसाया पाकिस्तान को तोड़ना नहीं चाहता। किसी भी हमसाए के ये मफाद में नहीं है कि पाकिस्तान को तोड़े। ना चीन आपको तोड़ना चाहता है, ना अफगानिस्तान, ना ईरान, और इंडिया भी नहीं आपको तोड़ना चाहता है। इसलिए नहीं कि वो आपका दोस्त है, बल्कि इंडिया के मुफाद में नहीं है कि पाकिस्तान टूटे और वहाँ के मसाइल जो है वो स्पिल ओवर हो दूसरे बॉर्डर पे। तो हमें मैं अगर ये तहरीक इंसाफ के लोग इस का ये हवाला दे रहे हैं इस मशरक़ी पाकिस्तान के वाक़े का, जिसको हम सकूत ढाका कहते हैं, हालांकि सकूत ढाका भी नहीं, बांग्लादेशियों ने आज़ादी हासिल कर ली आपसे, और ये इसको हमें तस्लीम भी किया हमने बाद में। तो अच्छा, लेकिन आप हमें जी आप बताइए। जी, आपने दुरुस्त फरमाया कि यानी एक आपने फ़र्क वाज़े कर दिया कि ये फ़र्क था और अब वो सूरत हाल नहीं यहाँ पैदा हो सकती जिस तरह की बताई जा रही है। अब मैं आपसे बाद में ये सवाल राजा साहब से भी करूँगा, इनसे भी करूँगा, चीमा साहब से भी करूँगा कि इमरान खान में और शेख मुजीब में क्या मुमासलत आप ढूंढ सकते हैं? यानी शेख मुजीब तो किसी का तजुर्बा नहीं था, उसके पीछे आप ये बात मुझसे पूछ रहे हैं? मैं अब राजा साहब से भी, राजा साहब आप क्या कहेंगे इसी सब्जेक्ट के बारे में? जी, ये अपना सकलैन साहब ने बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट्स दे दी और बहुत सी ऐसी बातें कह दी जो डिबेटेबल है, लेकिन मैं आप उससे निशानदेही कीजिए। सरफे नज़र करते हुए उन्होंने अभी जो कहा कि जी 600 अफराद को गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की इंटीग्रिटी के हवाले से ये ज़रूर हुआ होगा। आज भी अगर जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं और स्टेट फोर्सेस लड़ रही हैं, तो अगर कहीं मुस्तकबिल में कोई इन सब को जमा करके कह दे कि जी इतने अफराद फ़लाँ जोग्राफियाई ख़ित्ते में गोलियां मारकर हिलाक कर दिया गया, तो ये महल डिबेटेबल होगी बात। लेकिन चलें एक बात, दूसरा साइक्लोन सकलैन साहब, मैंने बिल्कुल मुदाखलत नहीं की, तो मेरा ख्याल है आप भी मुझे अगर जी फरमाइए राजा साहब। मैं वो नहीं बात कर रहा, मैं खुदा न ख्वास्ता आपकी कोई तारीखी वक्त हमारा जा रहा है, जल्दी राजा साहब अपने आर्गुमेंट्स दीजिए। दूसरा मैं अर्ज कर रहा हूँ कि साइक्लोन गोला वो भी वजूहात थी उसमें जो, लेकिन मैं सिर्फ आगे जाऊंगा। अभी आपने कहा कि इमरान खान, अभी मैं मौजूदा सवाल पे इमरान खान और शेख मुजीबुर रहमान में ममासलत, तो पहली बात यह है कि उसमें ममासलत बनाने की कोशिश की जा रही है, ममासलत है नहीं है। कुछ चीज़ों की तो निशानदेही उस फ़र्क की कर दी सकलैन साहब ने, लेकिन उससे आगे जाएं तो इमरान खान वो प्रिविलेज लीडर है कि जिसको वही अदारे जो शेख मुजीबुर रहमान जिनसे शाकी थे वो उन्हें प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे लेके आए, और ये अभी रिसेंटली हुकूमत करके और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर रह के तो वहाँ से अदम एतमाद के ज़रिए एक जमहूरी और आइनी अमल के ज़रिए वो वहाँ से रिमूव हुए। तो इसलिए ये बिल्कुल भी ममासलत नहीं है, लेकिन ममासलत पैदा करने की जो कोशिश की जा रही है, और ख्वाह मख्वाह में KP को जो है वो बांग्लादेश से
ملانے کی جو کوشش ہے. اور میں ایک اور بات سے بھی ثقلین صاحب سے اختلاف کروں گا کہ وہ جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں وہ اتنی بھی خوش فہمی اچھی نہیں ہوتی. یہ سپل اوور کے اثرات تو بعد میں آئیں گے نا. تو فرسٹ ٹائم میں جو انسٹنٹ آپ کا وہ جنہوں نے آپ کی بقا کو آپ کی ایگزسٹنس کو ہی تسلیم نہیں کیا تھا, تو اس وقت تو وہ بڑے ڈٹرمنڈ ہیں کہ جہاں جہاں پاکستان کو کسی موقع پہ فائدہ نقصان پہنچایا جا سکتا ہے تو وہ پہنچا رہے ہیں. لہٰذا اس وقت جو ہمارا اعتراض ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور جو چیمہ صاحب میرے لیے ذاتی طور پہ بہت محترم ہیں, ان کی جماعت میں بنیادی فرق ہی یہی ہے کہ یہ دوسرے کی لباس پہ شکنے تلاش کرتے ہیں, ہم کارکردگی کی بنیاد پہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں, اور سنسیشن کارکردگی میں ہوتی نہیں ہے بدقسمتی سے. وہاں پہ سنسیشن جب اس کارکردگی کا, یہ جیسے ابھی پیٹرول کا ہوا, کوئی غلطی ہو جائے تو اس میں تو سنسیشن ضرور ہوتی ہے, لیکن وہ جو ایکچول سبجیکٹ ہوتا ہے کہ قیمتوں میں کمی ہوئی, سٹیبلائزیشن آئی, معیشت مستحکم ہوئی, اس پہ چیزوں کی توجہ ہٹ جاتی ہے اور سنسیشن پہ چلی جاتی ہے. تو یہ دو بنیادی فرق ہیں, اور ہمارے اندر سے بہت سے لوگ مسلم لیگ نون کے اندر سے یہ رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ جی ہمیں بھی اس کو اسلوب کو اپنے کو تبدیل کرنا چاہیے, اور ہمیں بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو پیش کرنے کے ہمیں انگلی اٹھانے کے رواج ڈالنا چاہیے. یہ بھی مسلم لیگ نون کے اندر سے بھی اس قسم کے لوگ ہمیں رائے کا اظہار کرتے ہیں. لیکن بہرحال پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک جو ڈٹرمنڈ فیصلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل برن کیا. ایک عام گلی محلے میں رہنے والا جس کے پاس سیاسی دانش نہیں ہے, وہ بھی اس بات کا ادراک رکھتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو چاہے عدم اعتماد کے بعد حکومت چلانے کی صورت میں اور چاہے آج کے اس الیکشن کے بعد پولیٹیکل کیپٹل کی صورت میں نقصان ضرور ہوا, لیکن آپ اس کے ایڈوانٹیجز کو اگر مد نظر رکھیں کہ کمپیریٹیو ایڈوانٹیجز کیا ہیں, تو ویری ایگزسٹنس آف پاکستان کمپیریٹیو ایڈوانٹیجز میں, اور پاکستان مسلم لیگ نون کو اس بات کی پرواہ نہیں کی, اور اب اللہ کے فضل و کرم سے معاملات جو ہیں وہ سیدھے ہو رہے ہیں. ابھی تو 3 ماہ جمعہ 8 دن ہوئے ہیں حکومت بنے ہوئے, تو انشاءاللہ یہ مزید آگے کی طرف جائیں گے, سٹیبلٹی آئے گی, مارکیٹس کو استحکام آئے گا. بیلنس آف پیمنٹس کو دیکھ لیں آپ, وہ آلموسٹ جو ہیں وہ برابر آ گئے. تو باقی یہ اس قسم کا یہ ہاکی میچ والا چلتا رہے گا. آپ نے وہ مشہور لطیفہ سنا ہوگا کہ ہوا سے بھی, ہوائی جہاز سے بھی ہاکی میچ کی کمنٹری نظر آتی تھی. تو یہ والی جو چیزیں ہیں کہ ہر قسم کے موضوعات پہ پھر مخصوص فارمز کو گھسانا, کہیں 45 کو, اب وہ پیچھے رہ گیا. 18 میں بھی الیکشنز کے میں ہمارے ساتھ وہی ہوا تھا, لیکن جیسے ہی اسمبلی بنی تو اپوزیشن نے اس وقت نے کیا کہا, آئیں مساک معیشت کریں وزیر اعظم صاحب. ہم نے اس کو پھیلایا نہیں, اور آج جب حکومت بن رہی تھی 24 میں, تو تب بھی پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی اور پیپلز پارٹی نے تو باقاعدہ آفر کی کہ آئیں حکومت بنائیں. تو یہ وہ فرق ہے مسلم لیگ نون کے اسلوب میں اور تحریک انصاف کے. جی چیمہ صاحب, آپ نے سارے کے سارے گلے شکوے سنے, باتیں سنی, گفتگو سنی, اور اس بات میں بہت دم ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے 2018 کے الیکشنز میں ہمارے ساتھ جو ہوا تھا, ہم نے اس کے باوجود میثاق معیشت کی بات کی, ہم نے پھر بھی آپ کے ساتھ اگر تھوڑا بہت کچھ ہو گیا ہے تو کوئی برداشت کر لو, تو اسے تو گالی نہیں سن رہے. دیکھیں بیسیکلی یو کین سے کہ انہوں نے پرفارمنس کا بڑا ذکر کیا انہوں نے, کہ اصل چیز تو وہ ہے, ٹھیک ہے بات یہ. اصل چیز جو پرفارمنس ہے پچھلے 6 کوارٹر میں آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ نیگیٹو گئی ہے, اور 3 لاکھ گاڑی اس ملک میں بکتی تھی, 13,000 پچھلے سال بکی ہے. اسی طرح مطلب آپ ٹریڈ میں دیکھیں, تیل کی کنزپشن میں دیکھیں, آپ یو کین سے کہ یہ فارن ریمیٹنس کو دیکھیں, ایکسپورٹ کو دیکھیں, ہر جگہ مطلب آپ کہہ لیں برے حالات ہیں. کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, اور عام آدمی ہر روز بھگت رہا ہے. لہٰذا اس پہ بھی اگر ان کو فخر ہے تو ان کو کرنے دینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ کرتے رہیں, ٹھیک ہے, ہمیں اس پہ اعتراض ہی نہیں کرنا چاہیے. پھر تو ان کے علم پہ یا نالج پہ آپ کہہ لیں کہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت ہے. دوسری بات ہے کہ آپ بات ہوئی عمران خان کی اور شیخ مجیب الرحمان کی. ہاں جی, دونوں پاپولر لیڈر تھے ڈیفینیٹلی. باقی عمران خان جو ہے, عمران خان کبھی بھی ویسے فرق میں آپ سے گزارش کروں, مجیب الرحمان جناح مادر ملت کا پولنگ ایجنٹ تھا, عمران خان پرویز مشرف کا مطلب ساتھی تھا. دونوں پاپولر لیڈر تھے اور جمہوری لیڈر تھے. اور یہاں پہ جو ایشو بنا, ایک منٹ بات کریں, جو ابھی ایشو بنا کہ جی یحییٰ خان کو کیا کہہ دیا, یا جس بندے نے اس ملک کا آئین توڑا اس کا نام ایوب خان تھا, اس کا نام ضیاء تھا, اس کا نام یحییٰ خان تھا, مشرف تھا, یا آج جن لوگوں نے الیکشن لیٹ کروائے ہیں,
इनके बारे में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये मुहब्बे वतन नहीं है, इनको ये अदरवाइज है, ये मुहब्बे वतन नहीं है, लिहाजा इस बारे में तो किसी को डाउट नहीं। वो आदमी जो आईन और कानून तोड़ता है उसमें सब शामिल है, अच्छा, लेकिन उसका मतलब ये इसमें मुहब्बे वतन नहीं है इसमें, अच्छा इसमें नहीं, मैं आइन की बात, मैं कानून की बात नहीं, मैं कानून की बात नहीं कर रहा, मैं आइन की बात कर रहा हूँ। कानून तो इशारा तोड़ते हुए टूट जाता है, लेकिन आइन की बात कर रहा हूँ। आइन तोड़ना इस मुल्क का इस तरह इतना मजाक ना बनाएं, इतना लाइट ना लें कि लोगों को अलाउ कर दें। सो दूसरी बात है कि आप कह लें कि आज पाकिस्तान में कौन बंदा है जो याह्या खान की तस्वीर, आज के इतने बड़े अदारे हैं, कोई बंदा याह्या खान की तस्वीर के साथ खड़ा होकर दिखाए ना मुझे, कोई आप कह लें कि मुशर्रफ की तस्वीर के साथ खड़ा होकर दिखा दे ना मुझे, अगर आप कह लें कि अयूब खान की तस्वीर के साथ कोई खड़ा होकर दिखा दे, लगी तो होती है, ट्रकों के पीछे लिखी होती पता है, लगी होती है। कोई मुहज़्ज़ब बंदा दिखा देना, कोई पढ़ा लिखा बंदा, कोई मुहज़्ज़ब बंदा खड़ा होकर दिखा देना। अच्छा, इमरान खान अयूब खान का बहुत बड़ा फैन है, कमाल करते हैं चीमा साहब। नहीं, आप गलत बयान नहीं कर रहे हैं, आप गलत बयान नहीं कर रहे हैं, कभी नहीं हो सकता, कोई जमहूरी आदमी नहीं हो सकता। आप गलत बयान, बात कर लेना अपने फोन पर गूगल कीजिए, बात कर लेना। अच्छा मुझे बात कर रहे प्लीज, आप गूगल कीजिएगा जरूर। अच्छा, इमरान खान कमेंट, अनेक मुझे बात कर रहे हैं, अनेक मुझे बात प्लीज। अच्छा, अब आप कह लें कि मुजीबर रहमान तो किसी का लीडर था ना जी, किसी का हीरो था ना, हमारा तो नहीं था लेकिन किसी और का तो था। याह्या खान किसका हीरो है? सो इतना गुस्सा करना, इतनी नाराजगी होना, ये बनते नहीं है आपका। आपको सीखना चाहिए कि कौन कौन आप कह लें कि पान की स्मगलिंग में मुलव्वस रहा, किसने बैंक लूटे, किसने आप कह लें इतना कुछ किया, भैया उनको सजा दें जाके। आपकी हुकूमत की रिपोर्ट ने, आपके चीफ जस्टिस ने कहा फला बंदे को सजा मिलनी चाहिए। अगर आपने नहीं दी, पर्दा डाल दिया। अब उसका नाम लेने से, तारीख को पढ़ने पे, तारीख को मेंशन करने पे इतना गुस्सा करना ये बनता नहीं है। मैं समझता हूँ अकल की जरूरत है यहाँ पे, आप पहले अकल को प्रिवेल करना चाहिए, सेंस को प्रिवेल करना चाहिए। मिनट रह गया, लास्ट कमेंट हर मेहमान से, लास्ट कमेंट। सकलान इमाम साहब, चाइना से हमें रियलिस्टिकली क्या उम्मीद रखनी चाहिए? शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं, कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है? मौजूद तो अपने बहुत सारे छेड़े हुए, मेरा दिल चाहता है किसी और बात जो अपने दोस्तों ने, यहाँ पे जो आपके मेहमान हैं इन्होंने जो बातें की उसमें करूँ, लेकिन अब वक्त मुझे मालूम है हर प्रोग्राम का काम होता है, तो मैं आपके सवाल का बराह रास्त जवाब देते हुए बात करता हूँ कि चीन से में अगर शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं या आसिफ ज़रदारी साहब जाएँ या फौज के कोई सरबराह जाएँ या चाहे इमरान खान की हुकूमत होती वो जाते, जो भी जाएगा चीन उसकी मदद करेगा। चीन आपका एक ऐसा दोस्त है जिसकी आपने खुद कदर नहीं की आज तक। चीन, आप यूं समझ लीजिए, मैं इसको यूं कहता हूँ कि जिस तरह आइंस्टाइन ने लॉ ऑफ ग्रेविटी दरियाफ्त किया था एक सेब को गिरते हुए देखकर, जी ठीक है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सेब के गिरने का अमल जो है ये पता नहीं सदियों से, लाखों सालों से बहुत से लोगों ने देखा होगा, लेकिन ये कानून दरियाफ्त किया था आइंस्टाइन ने। अब मैं यहाँ पे एक बड़ी बात कह रहा हूँ, वो ये है कि चीन की पाकिस्तान से जो दोस्ती है ये शायद सदियों की है, ठीक है, लेकिन इस दोस्ती के इस मारूजी अंदाज में या जोग्राफियाई और सियासी जोग्राफी, जिसको जियोपॉलिटिकल सेंस में, जो इस दोस्ती के मजबूती को जिस आदमी ने डिस्कवर किया उसका नाम था जुल्फ़िकार अली भुट्टो, और वो उन्होंने 60 की दहाई में डिस्कवर किया। बहुत बहुत शुक्रिया सकलान इमाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया चीमा साहब। वक्त प्रोग्राम का यहाँ खत्म होता है। मैं ये ज़रूर कहा कि कोई भी फिगर्स किसी भी हिस्ट्री के वाक़े के हवाले से, जैसे सकलान इमाम साहब ने जिक्र किया कि लॉ इन्फोर्समेंट ने, या राजा साहब ने जिक्र किया कि पाकिस्तान, ये इस तरह के फिगर्स कभी एब्सोल्यूट नहीं होते। खुद पार्टीशन के जो कैजुअल्टीज़ हैं वो अब तक कोई एब्सोल्यूट सर्टन फिगर नहीं है। बांग्लादेश के बारे में भी कोई क्या हुआ वहाँ एग्जैक्ट फिगर नहीं है। तो ये हमेशा हिस्टोरियंस के अपने अपने ज़ाविये होते हैं जिससे वो तारीख को देखते हैं। और जिस तरह से राजा साहब ने अभी कहा कि पाकिस्तान, अगर वो सियासतदान है, नून लीग से, उनको यही कहना चाहिए, पीटीआई वाले इस तरह की बात ही करेंगे। सो इस पर जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को आबाद रखे। कल शब मुलाकात होगी 10 बजे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।